Pozdrav svima koji ste došli čuti ovaj zanimljiv telefonski poziv u kojem smo Aleksandar i ja pričali o radu na crnom u Švedskoj. Pa da čujemo kako je njegova priča. Ovdje kada dođete morate da znate o zakonu. Ovdje se radi sve o zakonu i ništa van toga. Znači nema ispod stola ništa, a? Ne, ovdje nije nikakve korupcije, nikakvih kriminala što se tiče toga, crnih poslova. Možete rizikovati, ali možete neće biti plaćeni. Ako, na primjer, radite u nekoj kompaniji, da radite na crno, možete slobodno otići u paketu, skate verketu, policiji prijavite to koji vas, kako se kaže na engleski, blackmail, to je znači ucijenjivanje, rada na crno, nije vam platio, ako je ta kompanija već, naravno i da imate dokaza, slike, telefonske razgovore, neke poruke da vas, da dokažete da ste bili tamo kao radnik, bez ugovora. Naravno, kažem to sa papirima ako imate. Ako nemate papiri, bit ćete izbačeni iz zemlje, momentalno nećete se više vratiti. Nemate riskirate takve poslove dok ne dobijete papire. A ako dobijete papire, a on vam obećava da će vam ugovora da nije dao, onda idite u paketu. Evo imam upravo problemi sa mojom devojkom, radila je 2 dana u jednom restoranu, nije imala iskustva toliko sa radom. I oni su obećali da će je ugovor, nisu je dali, sam morao ja da nastupam, odlazio sam tamo i rekao sam da ako ne bude isplaćena do 25. u mjesecu, da ću ja to prijaviti paketu i iskati verketu, da će oni platiti inspekciju. I oni su se odmah uplašili, ne, bit će to sve u redu, zato što ovdje korupcija i rad na crnog kriminala, to ne postoji, to ako postoji, to pada brzo. Da, super da si to naveo. Znači može da rade, ali bit će, mislim, već ako odlazim u neku zemlju koja je srednjena, zašto raditi na crno? Zašto to raditi? Zašto riskirati? Zašto? Zbog čega? Da dokažete da radite? Pa ako već vi znate da radite i vi ste sigurni u svoje znanje, pa idite lepo da dobijete papire. Pokušajte da dobijete radnu vizu. Pokušajte da dobijete papire jer jeste iz EU-a, naravno, to oni neće da rade. Govorim za ovi van EU koji ja bih radio na crno da dokažem sebe. Ako si već dokazuje i imaš te certifikate, pa pokušaj na pravi način da dobiješ. Te na crno možeš da radiš. Može se desiti da ti plati, ali većinom slučaja on iskoristi i ne plati. I na kraj, prvo možeš dobiti čak zabranu dolaska u Švedsku, što su dolazili moji prijatelji, tako radili na crno, dobili zabranu 2 godine, nisu mogli da uđu u EU i nisu mogli da putuju. Želi da odu do Grčke, do Bugarske na letovanje, nisu mogli zbog toga što su napravili taj problem, rizikovali da rade na crno. To nije to. To vam ne preporučujem. Znači, na crno rad nikako ne pokušavate. Nije lepo. Nije lepo zbog vas, ne zbog... Lepo je poslodavcima, ali vama neće biti lepo. Vi ćete samo riskirati da ne budete plaćeni i da budete deportovani. Odlično si to rekao, baš mi je drago da si to naveo. Super, svaka ti čast za ove informacije, ni ja pola toga nisam znao i ja sam nešto naučio iz svega ovoga i zato ti se prvenstveno ja zahvaljujem. A nadam se da su i vama koristile ove informacije na neki način. Želimo samo obavijestiti da ćemo od sad nadalje srijedama prikazivati ovakva i slična videa informativnog sadržaja o Švedskoj. A vikendom ćemo nastaviti kao i do sada. Još korisnih informacija o Švedskoj možete vidjeti u sljedećim videima.